Salam alaikum, khabti khwatati. Toujours j'attends à ce que tout le monde soit connecté pour qu'on puisse commencer. Donc c'est pour ça que des fois vous me voyez silencieux, comme un moine dans un temple bouddhiste. Voilà. Donc ne prenez pas mon silence pour une marque d'une quelconque attitude intrigante. C'est juste qu'on vous attend tous. Est-ce que le son il est bon, monsieur le réalisateur? Tout le monde nous entend? Voilà, tout le monde est un peu là, on commence à être là les amis. Donc, rebonsoir, khabti khwatati, marhaba bikoum. Les lives d'Algérie partent, le combat continue, la lutte se poursuit, en dépit de toutes les difficultés. On n'a pas les satellites, ma عندناش Nilsat, ma عندناش Arabsat. Algérie part, mais on a le cœur qui bat, on a le son chaud, on a des convictions, on a de la détermination. Et pour être en contact avec les Algériens, nos lecteurs et nos lectrices, les nouvelles technologies existent. Et le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui fait reculer les frontières. Donc personne ne va nous empêcher, ni ne va pouvoir nous censurer. Et sur Algérie Part, comme vous avez l'habitude de nous lire, au quotidien, des révélations, des investigations, des faits, des chiffres, des dates, des précisions. Nous essayons toujours d'être le plus précis possible dans nos recherches. Et on n'aime pas les fake news, on n'aime pas les polémiques stériles, on aime les débats constructifs, les analyses qui sortent des sentiers battus. Et on aime surtout défendre l'intérêt général dans notre pays. C'est pour ça, khabti khwatati, marhaba bikoum encore une fois, l'émission تاع اليوم, comme à chaque fois, قلت لكم ما نقدرش نبدا l'émission في Algérie Part, je ne peux pas commencer les lives d'Algérie Part بلا ما نتكلم على les détenus d'opinion, les détenus de politique. أنا ma conscience en tant qu'Algérien, en tant que journaliste, en tant qu'humaniste, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'un homme qui a toujours eu foi en la démocratie, la conscience تاعي الوعي تاعي ما يخلينيش نبدا ندير une émission بلا ما نتكلم على الناس اللي راهم في الحباس. الناس هادو اللي راهم في الحباس هادو ولاد الفاميليا هادو الزواوله خاوتنا وخواتاتنا parce qu'il y a aussi des femmes, il y a aussi des étudiantes, il y a aussi des garçons, il y a aussi des personnes âgées, il y a aussi des vieux. ما نقدرش نتكلم نبدا على نقدر ندير والو بلا ما نتكلم عليهم. Le mot inaugural, toujours, l'introduction sera toujours consacrée à ces détenus d'opinion et à ces détenus politiques qui remplissent les cellules de nos prisons. Malheureusement, كل يوم انا نسمع في ناس يترفدوا، كل يوم انا نسمع في ناس يتحقروا، كل يوم انا نسمع في التلفزيون تاعنا يجيبوا دي مانيفيستون باسيفيك، يجيبوا دي زوبوزون بوليتيك، يجيبوا دي بلوغور، يجيبوا دي سيبر اكتيفيست، يجيبوا des simples militants dont le seul crime est de réclamer le changement dans leur propre pays. Ils n'ont fait aucun crime الناس هذو، ما سرقوا، ما قتلوا، ما تفاهموا على المصلحة وعلى الوحدة وعلى المصلحة الوطنية، ما خانوا بلادهم، ما والو. Leur seul tort, leur seul crime est de se battre pour une autre Algérie, pour une Algérie meilleure. اليوم راكم certainement تبعتوا l'actualité تاع اليوم، elle est fortement en plus marquée par la question des détenus politiques, des détenus d'opinion. الأخضر بورقعة اليوم، المجاهد الأخضر بورقعة جالس في التريبيونات تاع بلمون رايس، وقال لو جوج دانستركسيون، قال التحقيق، قال له انا ما نستعرفش بيك، انت انسان ما عندك اوكين ديسيبلين، انا ما نستعرفش بيك وما نستعرفش بالنظام اللي راه يخلص فيك واللي راك تمثل فيه، وما نستعرفش بهذه العداله اللي انت تمثل فيها، وما عندي حتى يعني جواب نعطيه الاسئله تاعك، وما نروحش نخدع الحراك. L'Akhdar Bourga, à 86 ans, il a répondu aujourd'hui de manière magistrale au juge d'instruction du tribunal de Belmond Raïs, un tribunal que je connais très bien, un tribunal noyé par la corruption, noyé par la mafia politico-administrative, noyé par un groupe de juges qui ont toujours été au service de l'ordre, au service du régime en place, au service des lobbies mafieux en place. Moi-même, j'étais même pas jugé, j'étais expédié comme les autres en prison par les juges de ce tribunal. Comme par hasard, le juge qui m'a placé en prison, Belkissam, monsieur Faisal Belkissam, dont la sœur est une journaliste, madame Belkissam, à l'EN TV, et dont le frère
Farid Belkacem, et dans le frère qui Fouad Belkacem, secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, la boîte noire de Madame Houda Feraoun, un homme dont nous avons cité, donc qui est cité dans plusieurs dossiers de corruption, comme vous avez l'habitude de lire sur Algérie Part. Hada le petit juge, le jeune juge, il a obéi tout simplement à des ordres qui parviennent d'en haut, qui parviennent des ordres qui viennent du téléphone. Rien n'a changé. Taïb le Rah, la justice continue à fonctionner comme à l'époque de Taïb le Rah. Le téléphone, les ordres, le fax, on met en prison des gens sans regarder le dossier, sans regarder des faits, sans leur donner le droit de se défendre, ni la possibilité de s'exprimer et de se défendre. أنا باش نحكي لكم هذا التريبيونال تاع بن مدريس ونحيي الأخضر بورقعة. نستعرف بك يا سي الأخضر أنت بابانا اليوم راك بهدلتهم. Tu leur as donné une leçon. C'est une leçon à la fois de morale, c'est une leçon de courage. À 86 ans, tu as démontré que tu n'avais rien à perdre, que tu étais prêt à revenir en prison. tous les الحبس تاعك, tous les السجن, tous les الحراش, وما تقعدش تبهدل وتهبط النيفو تاعك وتخلي من الكرامة تاعك. Tu n'as pas fait de concession sur ta dignité, tu n'as pas fait de concession sur ta liberté, tu as défendu une cause noble qui est le Hirak, qui est le changement démocratique en Algérie, qui est le changement tout court en Algérie. Tu l'as défendu jusqu'au bout, sans aucune hésitation, et tu as remis un juge à sa place, un juge, un simple salarié, le salarié de la honte. Aujourd'hui, tu es notre fierté, et en Algérie, il y en aura encore beaucoup de ces L'Akhdar Bourga, où l'Akhdar Bourga prouve qu'il y a une résistance pacifique et noble du peuple algérien. هذا التريبيونال تاع بن مدريس خاوتي خوتي انا نعرفهم مليح. حبيت نحكي لكم برك اون بتيت بارونتيز يعني اونتر التريبيونال دو بن مدريس. انا كي جست في التريبيونال تاع بن مدريس تلاقيت حتى البريزيدون دو كور. جزنا pour 2 articles que nous avons publiés sur Anis Rahmani, le directeur de Nahar TV, la chaîne du régime algérien, la chaîne de la Chita, la télé poubelle, انتم تعرفوا على كل حال غني عن كل تعريف. وتكلمنا على grosse affaire de corruption qui implique Louali Zour avec la femme de général Ghali Belkacem et de 3 ou plusieurs cadres haut gradés, l'idée des logements dans une coopérative, les JF Al-Anasr, à côté de la forêt Al-Anasr, dans une région, sur le plateau qui surplombe la forêt Al-Anasr. On va dire la cité résidentielle, elle n'avait aucune autorisation. ni la mairie تاع القبة ni le wali délégué تاع حسندي ما حب يخليهم يخدموا ما حب يعطيهم des autorisations باش يبنوا des logements تاعهم sur un terrain qui pouvait menacer donc le domaine des forêts et un site forestier un espace vert de la wilaya d'Alger. Zouk دخل شخصيا الوالي عبد القادر Zouk est intervenu personnellement pour protéger les intérêts, les affaires de cette promotion immobilière, parce que quand on des duplex, des appartements luxueux, des duplex, on me donne Madame Belkacem ou d'autres personnes, maintenant des hauts gradés de la gendarmerie nationale, à l'époque de Ghali Belkacem, le général corrompu, qui est toujours l'Akhdar Bourga في الحبس, et le général Ghali Belkacem et sa femme sont toujours à Dali Ibrahim dans leur maison. Ils voyagent de temps en temps à Barcelone en Espagne. حتى واحد ما يحوس عليهم, حتى واحد ما يديرونجي فيهم. Alors que nous في Algérie خرجنا لهم des affaires et des affaires وعطينا des dates, des lieux, des photos تاع les villas تاعهم, تاع les biens immobiliers اللي داوهم, des faits, des affaires, des noms et des numéros, des dossiers judiciaires où ils ont trafiqué, où ils ont fait du trafic d'influence, où ils ont abusé de leur fonction, ils ont abusé de leur pouvoir pour trafiquer des verdicts et empocher des commissions et empocher de la tchipa. زوخ مازالوا برا هو ثاني الوغ الأخضر بورقعة راهو في الحبس. الوالي زوخ اللي درنا عليه توت ان ارتيكل وقلنا شكون كان يحميه وشكون مازال يحمي فيه والدوسي هذا راح نولوا عليه. On va revenir, on va parler de ça dans nos prochaines éditions. اليوم il n'y avait pas que الأخضر بورقعة خاوتي خواتاتي باش نعطيو كل واحد نعطيو حقه. Il y avait المجاهد الأخضر بورقعة ولكن il y avait d'autres manifestants, des jeunes manifestants اللي جازوا اليوم في سيدي محمد, منهم مسعود الفتيسي, بلال باشا وجابر عيبش. اليوم في ماردي اليوم في تريبيونال تاع سيدي محمد جازوا قدام كان البروسي تاعهم وان شاء الله le verdict sera prononcé le 29 octobre et le procureur de la République يعني ممثل النيابه العامه يعني طلبوا عامين حبس باسكو مسعود الفتيسي خرج وجماعته خرجوا بلي درابو بربر. هادو هما لي بروميير بورتور دو درابو بربر اللي دخلوهم في الحبس
ومسعود الفتيسي نحييوه واللي عطاه اليوم درس هو تانيك مالغري سون جون اج. وين قال لو جو وين قال في المحاكمه تاعو كي سقساه لو جوج قال لو جوج كي سقساه قال له انت علاش خرجت بدرابو بربر؟ قال له انا خرجت ندافع على لي كونفيكسيون تاعي، دافعت على قناعه، جو سوي سورتي بور ديفوندر مي كونفيكسيون. وكي نخرج من التريبيونال نهار اللي تخرجوني ونخرج من التريبيونال هذا ونخرج من الحبس نعاود نرفد درابو بربر تاعي ونعاود نمانيفيستي de manière pacifique في بلادي. Donc la réponse de Msaoud Ftisi, elle était aussi magnifique, noble, extraordinaire, d'un courage aussi, d'une lucidité extraordinaire, ce qui prouve que nous avons des détenus d'opinion et des détenus politiques qui ne sont pas découragés, qui ne sont pas démoralisés. وانا نحيي عائلة مسعود الفتيسي وعائلة جابر وعائلة كاع لي détenus d'opinion، نفهمهم طري بيان، نفهمهم مليح. انا ضربت تشوبينا راه يضربها مسعود الفتيسي، وضربت تشوبينا راه يضربها بلال باشا، وجلست على الطونزي تاع الحراش، وكنت في لي زولمون تاع الحراش، وعارف شنو هو الحبس، وعلى بالي لامباكت et les conséquences désastreuses de l'emprisonnement abusif et arbitraire d'une personne innocente qui n'a absolument rien fait si ce n'est manifester son droit pour le changement, son droit son droit de faire de la politique et du militantisme de terrain dans son propre pays sans faire usage de la violence, son droit de clamer le changement pacifique dans son propre pays. Donc je comprends, je compatis à la douleur de ces familles. J'exprime toujours ma solidarité avec ces détenus. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que moi ou que ceux ou celles qui ont déjà fait la prison pour leurs écrits, pour leurs opinions. Ils savent très bien que c'est une épreuve difficile et c'est pas une promenade de santé. الناس لما يضحكوا في les commentaires يقولوا الحبس ما كان والو ماشي حاجه، وروحوا انتم كون عندكم الشجاعه دخلوا الحراش، ضربوا تشوبينا، شوفوا لي كونديسيون دو في، ردوا في الواد، ديروا قربي. حنا نقولوا ديروا قربي، الناس اللي داروا الحراش راهم يفهموها، نديروا قربي يعني نرقدوا كيف براتيكمون avec الناس اللي داروا معنا الحبس، يعني افيك لي جون اللي كانوا محابسين بيناتنا 60 ولا 70 واحد في لاصال dans des conditions d'hygiène catastrophiques où الناس كانوا يباتوا في حاشاكم في les toilettes et les budgets, les milliards et les milliards qui sont consacrés à la prise en charge des conditions de vie de nos prisonniers sont détournés. وحنا حكيناهم في Algérie Part, les marchés de réalisation des nouvelles prisons avec les entreprises chinoises معمرين بالشبهه تاع تشيبا. ومختار فليون qui est l'actuel directeur général de l'administration pénitentiaire داخل في des affaires تاع تشيبا كبار، وهو اكبر فاسد وفاسد اكثر من طيب لوح، والدوسي تاعو ما حبوش يحلوه. راكم الوزير الحالي بالقاسم زغناطي لا فولي اوغير سو دوسيي، مي هذا بارامون مختار في اليوم انسان يحموا فيه لانه هو نبا كلان عمار سعيداني وصاحب عمار سعيداني، وعمار سعيداني ويدافع عليه، وراه يروح بعض المسؤولين كبار في المؤسسه العسكريه راه يقول لهم هذا مختار في اليوم ناس ملاح يفو لو غاردي. دونك l'Algérie, ce qui prouve qu'elle n'a pas encore changé, ce qui prouve qu'il faut soutenir l'Akhdar Bourga, ce qui prouve qu'il faut soutenir Msaoud Ftisi, ce qui prouve qu'il faut rester mobilisé. هادو الناس غنبرهنونا بلي عندهم شجاعه. Ils ont prouvé, ils ont un grand courage, qu'ils ont une grande détermination, qu'ils n'ont pas été démoralisés, et quelque part ils nous donnent l'exemple pour continuer ce combat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider dans ce combat-là, dans cette lutte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les soutenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter encore davantage pour obtenir leur libération? أنا جيتكم اليوم avec des propositions concrètes. أنا ما نحبش الهضرة الزايدة ou les débats stériles etc. Ma proposition elle est très concrète. أنا نقول باللي وقلت لكم dans mes précédentes vidéos باللي pour la question des détenus d'opinion et la question des détenus politiques, il faut de nouvelles méthodes de protestation et de nouvelles méthodes de contestation pacifique. Notre pacifisme est notre force et notre pacifisme est notre fierté. Aujourd'hui, je حبيت نقول لكم باللي il faut multiplier les actions pacifiques. ما نقعدوش غير بالجماعة avec le hirak du vendredi. L'action تاع المحراس et les klaxons dans les rues, le mortier, le casserona et tout le bruit, le tintamarre que ça a fait dans plusieurs villes en Algérie, ça a donné une résonance internationale. Ça a donné une résonance internationale et des échos dans le monde entier. Moi, je propose que ce genre d'actions, ils doivent se faire au quotidien, en solidarité avec les détenus d'opinion, les détenus politiques. Au quotidien, on prend le mortier, نحكموا المحراس, نحكموا الكسرونة, نحكموا المغرفة, et on fait chaque jour du bruit entre 20h30 et 21h. يا خويا كل يوم entre 20h30 et 21h من 8:30 ل 9 تاع الليل نحكموا المحراز, نحكموا الكسرونة, نحكموا المغرفة, et on fait du bruit, les klaxons كيف les automobilistes بين 20h30 et 21h chaque soir
des klaxons partout dans les villes algériennes, dans les rues algériennes. C'est une méthode pacifique. مدينا الوحدة الوطنية، مدينا الأمن الوطني، ما تعاملنا مع جواسيس ولا مع قوات أجنبية، ما سرقنا المال العام، مدينا ما كسرنا ما والو. C'est une méthode de protestation pacifique qui suffit et qui aura un impact chaque jour. Si elle est faite de manière quotidienne, de manière régulière, et chaque jour, elle aura un énorme impact où elle exercera une pression énorme sur un pouvoir illégitime. C'est un pouvoir hagar qui met en prison des gens qui n'ont absolument rien fait, qui restent totalement pacifiques. L'action, elle peut se faire et de manière très facile et de manière complètement civilisée et de manière complètement civilisationnelle. Donc, chaque jour, une demi-heure, de 20h30 à 21h, le même tintamarre, le même bruit, le casserona, le mortier, qui m'a dit le جدودنا في حرب التحرير. هذه حرب التحرير ودخلة جديدة. Je n'ai pas contre le colonialisme, mais contre le régime de la bêtise, le régime de la hogra, le régime du non-sens, le régime de l'illégitimité. Donc c'est complètement facile. Et chaque jour, kiff, de 20h30 à 21h, des klaxons, tous les automobilistes klaxons dans les rues. C'est une proposition concrète qui ne demande ni moyens, ni rien du tout. Haja simple, haja pacifique et civilisée, civilisationnelle. Et ça sera une énorme mobilisation populaire. Chaque jour une pensée, une action pour ces détenus politiques et ces détenus d'opinion que nous n'oublierons jamais. On a pris un engagement chaque jour ou chaque jour nous allons. Le deuxième point de cette émission, parce qu'on a reçu beaucoup de questions. الناس بزاف راهم يسقسونا على الذباب الالكتروني لي موش الكترونيك وبزاف ناس راهم يقولوا لنا يا جماعه لاباج تاعكم elle est complètement envahie par les الذباب الالكتروني وكذا وما قدرناش شنو هذا الفينومين اسكو هادو كاينين منهم اسكو هادو ما كاش منهم اكسيتيرا واش لازم نديروا معاهم واش ما لازمش نديروا معاهم. يا جماعه نفهموكم حنا في الجيري بار درنا قرار. واش هو القرار هو ان نخلوا الناس وهما يكومونتيو ويديروا واش يحبوا والناس بعينيهم يشوفوا باللي الذباب الالكتروني هذا المستوى تاعو ضعيف. حنا ما عندناش لي موان تكنيك pour lutter la empêcher tous ces commentaires. بصح on va vous expliquer اليوم scientifiquement qu'est-ce que ça veut dire الذباب الالكتروني واش معناتها les mouches électroniques. Parce que les gens en parlent beaucoup et très peu de personnes savent ce que c'est que ces phénomènes-là. D'abord, les mouches électroniques, c'est une appellation algérienne. Mais quand on fait le on a des doubab électroniques. Parce qu'on a doubab, les trolls, les fermes de trolls. Mazraat les trolls. C'est que ça veut dire un troll. Étape par étape, راح نفهمكم كيفاش يمشي وراح نبرهن لكم باللي هادو على بالنا وين جايين لي سونتر تاعهم وعلى بالنا شكون يحكم فيهم وشكون يعطي لهم لي بودجي وشكون يقرر فيهم وكيفاش راهم يمشوا. نعطيكم كاع لو فونكسيونمون تاعهم باش ما تطيحوش في البياج. Qu'est-ce que c'est qu'une ferme à trolls? Je m'attends à un troll. D'abord, les trolls, c'est des faux profils sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui font des commentaires négatifs ou là des attaques négatives qui ciblent une personnalité précise ou là une question précise ou là un sujet précis. Un troll, la mission Théo est de dire et de bombarder les réseaux sociaux par des commentaires négatifs, des attaques négatives contre une personne sur un sujet précis ou là sur une question précise. C'est ça, c'est des trolls. On les appelle pas doubab ou les mouches, on les appelle les trolls. Les trolls, ils se regroupent dans des fermes, mazara. Et chaque ferme, elle est gérée par un centre opérationnel. Comment ça marche? À l'appel comme aujourd'hui, comment ça se passe? N'attendez comme les chiffres, n'attendez comme le sujet comment ça marche pour vous démontrer qu'on n'est pas bête. Mais on répondait aux langues parce que vous jouez, moi d'ailleurs une armée de trolls. On leur répond par le bon travail, par le bon sens, par la véritable information, par l'engagement, par l'indépendance éditoriale, par un esprit libre et libéré et un combat dans la dignité, dans le respect. Comment ça se passe les fermes de trolls? En Algérie, Nes idée en opération pour bombarder les réseaux sociaux, pour bombarder Facebook. Ils ont comme objectif c'est de manipuler l'opinion publique. Manipuler l'opinion publique dans un objectif précis. On a des élections présidentielles amjaïnes, le 12 décembre. هذا الخدمة تاع الذباب هذا ولا les trolls, la véritable يعني appellation, le véritable nom تاعهم واش يديروا به؟ يروحوا ils veulent manipuler l'opinion publique, détourner l'attention
pour que les gens aient une opinion négative ou là une vision totalement négative sur un sujet précis ou là sur une personnalité précise. هنا الهدف تاعهم شنو هو؟ يكسروا لي زوبوزون، يكسروا الناس كي ديرونج لو ريجيم، الناس اللي مازال ما هبطوش السروال، الناس اللي ما قامش قابلين يركعوا، الناس اللي ما همش حابين يدخلوا في خريطه سياسيه اللي دارها النظام. وش هي الخريطه السياسيه؟ نديروا انتخابات في اقرب وقت بالطريقه القديمه تاع بوتفليقه ونجيبوا رئيس جديد وتسكتوا وتبقاو كلش والنظام يبقى مقدس وانتم تبلعوا فهمتكم واللي يهضر ناتاكيوه نعريوه اكسيتيرا. ماتنون هذا لوبجيكتيف تاعهم. ديغيغ كومون سا مارش؟ Il y a exactement 150 centres opérationnels à travers toute l'Algérie. في كل ولاية في أكبر ولايات الوطن دايرين un centre, on appelle ça un centre opérationnel. Comment ça marche un centre opérationnel? Un centre opérationnel c'est quoi? C'est des grandes salles, les fihom 80, 90 voire 100 micro-ordinateurs. 100 micro-ordinateurs. وكل micro-ordinateur يخدموا فيه deux personnes حسبوا مليح 2 ولا 3 personnes, c'est des brigades إما من 10 ل 5 ou de 10h à 17h ou de 17h à 22h ou de 22h jusqu'au petit matin. Qu'il y a un système de 3 brigades ou un système de 2 brigades. Dans chaque ordinateur, on est chargé, il est géré 2 personnes qui travaillent. Et ces 2 personnes ne gèrent que 2 comptes Facebook. 2 comptes Facebook ou 3 comptes Facebook. Quand je dis 3 comptes Facebook, c'est-à-dire c'est des faux comptes. Ils n'ont pas d'identité réelle, c'est des fausses photos, sont tous créés récemment, etc. Donc 3 comptes Facebook par poste. Quand je dis par poste, par micro-ordinateur. Vous multipliez par 100, par 80, à travers 150 centres opérationnels à travers le pays. Ils ne sont pas 1 million, contrairement à ce qu'on croit. Ils ne sont pas 2 millions, ils ne sont même pas 100 000. Ils sont à peine 10 000 comptes. Ils sont à peine 10 000 comptes. Sauf qu'on les voit beaucoup, qu'on les voit partout, parce que là, durant une tranche d'horaire, اللي عنده خدمه تاعو من 10 ل 5 تاع العشيه ولا من 5 تاع العشيه جوسكا 10 تاع الليل ولا من 10 تاع الليل جوسكا 8 تاع الصباح خدمته باينه غير لي كومونتير نيجاتيف غير لي زاتاك اكسيتيرا. Donc ils sont tellement actifs, ils sont tellement يعني connectés qu'on a l'impression qu'ils sont des millions et des millions alors qu'ils sont à peine 10 000 faux comptes. Par contre هادو لي سونتر اوبيراسيونيل كيفاش يمشوا وعلاش النظام داخل فيها ومتورط في العمليه هذه. هادو لي كونت هادو لي اورديناتور ne sont pas connectés à une connexion ADSL. Ils ne peuvent pas être connectés à une connexion ADSL parce que في فيسبوك لو كان تمشي avec une seule adresse IP بلا connexion تاعك ADSL, Facebook il a des algorithmes, il a un système d'intelligence artificielle qui peut repérer rapidement les faux comptes. Il va tout bloquer. Si tu utilises une seule adresse IP avec une seule connexion, donc tout le centre opérationnel sera bloqué. Donc, et comme ils sont bloqués régulièrement, ils doivent avoir la capacité de recréer un nouveau compte avec des nouvelles photos, avec des nouvelles fausses identités pour qu'ils puissent continuer à travailler, attaquer et à cracher leur venin ou à cracher les idées négatives contre les opposants, là, les personnalités ou là, les sujets qui dérangent le régime. Alors, je vais parce que chaque ordinateur a les deux puces, ils font la 4G. Ils font la 4G ou là avec une connexion de fibre optique. تاع الجيري تيليكوم. حنا المعلومات تاعنا تقول بلا يخدموا بلي بوس موبيليس chaque poste يعني chaque personne اللي عندهم 2 ou 3 personnes qui travaillent sur un micro-ordinateur dont 2 ou 3 faux profils كل واحد فيهم il utilise une puce de 4G وكل واحد ولا une connexion de fibre optique mais اغلبيتهم c'est des puces de 4G كل واحد عنده la puce تاعو il se connecte sur le micro-ordinateur ويخدم الخدمه هذه غير tout simplement غير بلا 4G. Ils n'utilisent pas du tout la DSL وما لازمش يخدم la DSL parce que ils te bloquent. هذه اولا. Donc il faut que l'implication d'un opérateur comme Mobilize et l'implication d'un opérateur comme Algérie Télécom. Et ces deux-là, c'est des opérateurs étatiques qui sont rattachés au gouvernement. Donc c'est des décisions gouvernementales. C'est une orientation gouvernementale, étatique, officielle de fournir à ces 150 centres opérationnels répartis à travers le pays de leur fournir des connexions de qualité ou de la 4G de qualité pour qu'ils puissent diffuser des commentaires négatifs, se connecter sur Facebook et inonder YouTube par des vidéos encore une fois insultantes, diffamatoires ou les moments, c'est des vidéos complètement. L'objectif est d'humilier les opposants ou de donner l'image la plus négative, la plus cruelle, la plus sale
de ceux qui dérangent, de ceux et de celles qui dérangent. C'est l'objectif. Maintenant, qu'ils vont quotidiennement. Ils une cellule de veille. Dans chaque centre, il y a ce qu'on appelle une cellule de veille. La cellule de veille, elle fait à 20 à 30 personnes. بين 20 و 30 واحد اللي كل يوم يروحوا يشوفوا ils contrôlent ce que les médias, ce que les opposants, ce que les autres internautes qui sont engagés sont en train de publier. Et يديروا la veille تاعهم باش يعطوهم من بعد des nouvelles directives كل نهار لازم يعطيوهم على حسب un angle. كي يديروا la veille تاعهم chaque jour, ils mettent ensuite ce qu'on appelle une liste de mots-clés. كل واحد chaque compte عنده une liste de mots-clés ويخدم بها لازم يستعمل les mots-clés هادو dans les commentaires négatifs تاعو ولا dans les insultes تاعو ولا dans les attaques humiliantes qu'il doit publier sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. هذه خدمتهم. Chaque centre par contre il est implanté dans une wilaya. Donc la cellule de veille تخدم على حساب لازم تجيب des informations على حساب واش راهم يقولوا في الفيسبوك تاع لا ولايه هذه. يعني باغ اكزومبل اذا كان السونتر اوبيراسيونيل هذا جاي في الجلفه لازم كاع لي باج فيسبوك اللي يهضروا على الجلفه كاع لي كونت فيسبوك اللي يتكلموا على الجلفه كاع لي فيسبوك اللي عندهم بزاف لي سويفر تاعهم من الجلفه لازم يعرفوا شنو هو لي سونتر دانتيري تاعهم ومن بعد لازم يديروا دي بريفيزيون قال من السمانه الجايه كاينه ان ريسك تاع انغراف جينيرال لازم نحطهم فكره لاغراف جينيرال من دركا كاينه باغ اكزومبل من السمانه الجايه ان ريسك تاع ديزوبيسون سيفيل دونك لازم نهضروا على ديزوبيسون سيفيل هادو كيفاش نطيحوا ليدي هادو خامنين كيفاش يخدموا et tous les centres opérationnels sont pilotés par un grand centre opérationnel qui est super bien équipé avec des postes beaucoup mieux avec des serveurs beaucoup plus équipés beaucoup plus forts beaucoup plus puissants avec une cellule nettement يعني en termes de ressources humaines. كاين ناس يقولوا بلي هادو اللي مش الكترونيك هادو الذباب الالكتروني راهم جايين من الامارات ما عندهم حتى علاقه مع الامارات نعطيكم المعلومه دوك علاش باسكو يستعملوا في اللهجه الجزائريه هادو الذباب هادو لي تخول لما يدخلوا لي باج فيسبوك تاعنا ويسبونا اكسيتيرا يستعملوا اللهجه الجزائريه واللهجه الجزائريه ما يقدرش يحكمها واحد اماراتي او سعودي ولا هادو سي دي جون الجيريان لا بليبار سي دي ستوديون يخلصوهم ب 3 ملايين 3 ملايين و500 الواحد ولازم يتكلم بالجزائريه باش يقنع باللي باش يعطي الصوره باللي صح لي زوتر فيسبوكر حنا عندنا بالكم الجزائر l'Algérie fait partie des 40 pays à travers le monde qui comptent le plus grand nombre de Facebookers. On compte pratiquement au-delà de 13 à 14 millions de comptes Facebook en Algérie. C'est-à-dire, et les chiffres ne cessent d'augmenter. On risque de dépasser les 15 millions de personnes. Peut-être même, on a une énorme communauté sur Facebook. Donc, ces centres sont basés en Algérie, les stratégies sont édifiées en Algérie, le personnel, la ressource humaine de ces trolls, الذباب الالكتروني هذو جايين في الجزائر يتكلموا باللهجه الجزائريه ويخدموا بالعقليه الجزائريه. هذه الاولى شكون اللي موراهم حنا لا بالنا شكون on sait même qui les dirige, on sait même comment ils ont été financés. On va pas tout dévoiler toutes nos cartes, on voulait juste vous expliquer dans cette émission, faire un point précis باش الناس يفهموا واش معناتها الذباب الالكتروني اللي هو encore une fois ما يعطوش ذباب يعطوهم des trolls. وهذه راهي خدمه et c'est une guerre d'information. على بالكم بلي الحراك où les guerres d'aujourd'hui sont des guerres médiatiques, c'est des guerres psychologiques, c'est des guerres d'information. Donc il ne faut pas tomber sur la manipulation. وهما عندهم même des algorithmes. Ils ont par exemple un algorithme qui doit calculer chaque jour la cellule de veille les sujets qui sont abordés sur les réseaux sociaux. Facebook algérien, الجزائر شنو يتكلموا في les réseaux sociaux, شنو يتكلموا في جوجل, شنو يتكلموا في اليوتيوب باش يحكموا هما هذو المواضيع, يحكموا هذو les sujets ويبداو يعطاكيو فيهم ويبداو يديروا الافكار السلبيه تاعهم. Donc c'est des algorithmes, c'est des logiciels, c'est des moyens humains, c'est des moyens techniques et donc il y a une implication directe comme je vous ai expliqué du gouvernement, du régime à travers Algérie Télécom et les puces 4G de Mobilis. هذه الاولى باش نهضروا على الذباب الالكتروني وما نبقاوش نتعمقوا فيه باسكو سي توت ان مونت وحنا باش نقولوا للناس نو تومبي با دون لا مانيبيولاسيون باسكو علاه يا دي زيفي بسيكولوجيك. علاش نتوما كي تدخلوا سور باج فيسبوك تلقاو باللي هما يبومبارديو لي كومونتير نيجاتيف باش الاخرين اللي يخموا بطريقه ايجابيه ما يقدرش يريبوندي ميم كي اسكو remarquez c'est quoi les consignes تاع un troll bombarder avec les commentaires négatifs ou qui واحد il va lui répondre pour défendre la personne qui est attaquée ou là pour défendre l'idée qui est attaquée ou la cause qui est attaquée
Les trolls, ils dorment عليه. Ils dorment عليه, ils attaquent les commentaires, ils essaient de يضربوه. Tout ça, c'est une stratégie pour décourager les gens qui disent des commentaires positifs. C'est pour ça que souvent, sur les pages Facebook en Algérie, vous voyez 80% de commentaires négatifs et même pas 20% de commentaires positifs. Pourquoi? Parce que celui qui pense de manière positive n'ose même pas commenter parce qu'il trouve qu'il y a une guerre, mais c'est bouffé, etc. Donc il va garder son opinion, sa pensée pour lui. Cela signifie quoi? Cela signifie que ce qui se dit en ce moment sur le Facebook en Algérie ne traduit pas réellement la réalité. Le canal des mouches électroniques, les trolls étaient vraiment des millions de personnes. لو كان الحراك ماهمش يخرجوا كل جماعه بالاغلبيه الساحقه ماهمش يخرجوا بكل ثلاثه les étudiants. Donc c'est une mise au point, c'est à peu près 10 000 comptes gérés dans des 150 centres opérationnels de manière avec des feuilles de route, avec des stratégies très très bien huilées, bien élaborées, avec des moyens techniques énormément qui ont été financés à coup de milliards, c'est des milliards de centimes. هذه l'opération parce que تخلص بك 3 بوست عندك نقولوا 3 جون تخلصهم بار ميكرو اورديناتور يعني اللي يديروا لي 3 بليغات اللي عندهم لي 3 فو بروفيل كل واحد عطاته 3 ملايين برك راك عندك 9 ملايين 9 ملايين بار اورديناتور بار بوست 9 ملايين بار بوست بلا ما تحسب le coût تاع les équipements, le coût de la connexion, l'implication d'Algérie Télécom, de Mobilis et l'implication de la décision politique. هذه الاولى راني فهمناكم فيها باش ما تقولوش ما نعرفوش le sujet parce que vous faites attention, ne tombez pas dans la manipulation et surtout vous pouvez même d'ailleurs même pas leur répondre ni leur commenter. Les trolls hadou finiront toujours dans les poubelles de l'histoire. L'histoire n'est pas faite de manipulation. L'histoire elle est faite de grandes causes. L'histoire elle est faite de combats sincères et pas de mensonges. Et si on perd notre temps à répondre aux mensonges des uns et des autres, on sortira jamais de l'auberge et on oubliera l'essentiel. هذه الأولى. Tellement le troisième point de cette émission, هو le portefeuille des Algériens. يا جماعة النظام الجزائري اليوم أو برهن باللي pour se maintenir au pouvoir, il est prêt à sacrifier le portefeuille des Algériens. معناتها il est prêt à sacrifier le pouvoir d'achat des Algériens. معناتها il est prêt à faire plonger une grande partie des Algériens dans la misère sociale. Je vous explique. على بالكم باللي في البروجي de la loi de finances à 2020 وهادي قليل اللي هضروا عليها مالوروزمون مي اون سو مومون شكون اللي يهضر يعني غرقونا غير في لي فو بروبليم في لا لوا de finances à 2020 عطاو دي بريفيزيون على قيمه الدينار هما ils ont tablé sur une dévaluation de 10% بين 2019 2020 et 2021 واش معناتها جو ميسبليك معناتها قيمه الدينار لا موني هذاك الدراهم اللي نشرو بهم حنا الماكله اللي نخلصوا بهم في الجزائر راح القيمه تاعهم راح تزيد تطيح من 2019 ل 2021 ب 10%. المشكل تقول لي ماشي حاجه كبيره بون نو اكو غالطي سي اون كاتاستروف علاش؟ لانه منذ 2014 ملي طاح البترول الدينار كان غير يطيح كل عام براتيكون ب 10-15%. لحقنا 2019 الدينار فقد اكثر من 40%. معناتها الدينار الجزائري من 2021 يطيح ب 50 voire 60% de sa valeur. معناتها اليوم يخلص 5 مليون و800 القيمه الحقيقيه تاع الصالير تاعو راح تكون ميم با 900,000. اللي يخلص ب 4 ملايين القيمه تاع الصالير تاعو راح تكون ميم با ب 2 ملايين. اللي يخلص ب 5-6 ملايين القيمه الحقيقيه تاع الصالير تاعو elle va pas dépasser les 3 millions. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des Algériens va être complètement détruit. علاش يديروا هذا الشيء هذا؟ انتم تقولوا لي سي با بيت نو. النظام الجزائري باش يعيش باش يبقى لازم يضمن الضمان الاجتماعي يعني السلم الاجتماعي لازم يكون الخزينه تاعو دائما تكون معمره. وحنا ما عندناش اقتصاد on n'a pas une économie qui produit. Nous n'avons pas une économie qui fait gagner des devises mais ça part l'exportation des hydrocarbures. Donc واش يدير comme on n'a que l'exportation des hydrocarbures يعني on fait qu'exporter du pétrole et du gaz et on produit absolument rien donc on n'a absolument rien à échanger à vendre sur le marché mondial. On va, le régime algérien, il fait ce qu'on appelle la dévaluation. وش معناتها la dévaluation؟ معناتها يطيح من قيمة الدينار هو يبيع بالدولار ويدخل الخزينة ولا كيدخلهم في الخزينة العامة الخزينة تاع الدولار يدخلوا بالدينار يطيح من قيمة الدينار بارابور الدولار ولا لورو باش يعمر الخزينة. انت باغ اكزومبل يكون 1 دولار يدير 113 ماشي كيما يكون 1 دولار يكون يدير 125 ولا 129. واش معناتها؟ معناتها مداخيل الدولة يفونتر غونفلي يعني les recettes fiscales de l'État algérien ou les recettes du trésor public seront gonflées. Ou il va gonfler يعمر الدراهم. Or les recettes n'ont pas vraiment de valeur parce que dès qu'il دخل مليار كيكون الدينار يدير 100 دولار ماشي كيما تدخل مليار سنتيم كيكون الدينار يدير
130 ولا 140 دولار. معناتها المليار سنتيم تاعك قيمته ما راهيش مليار سنتيم. المليار سنتيم تاعك القيمه تاعو من با 800 من با 700 مليون من با 800 مليون ولا من با 500 مليون، باسكو الدينار تاعك غير يطيح. نعطيكم ارقام باش تفهموا مليح. علاش نحكي لكم على الميكانيزم هذا؟ هذا الميكانيزم إلي امبورطون ا كومبروندر، باسكو كي يطيح من قيمه الدينار ويطيح من قيمه الدينار، كي يطيح من قيمه الدينار معناتها يطيح من قيمه البورتوفوي تاع لي زالجيريان. معناتها الجيب تاع لي زالجيريان راهم يتقبوا فيه باش يعمر الدراهم بدراهمو، يعمر الخزينه العامه، وبهذوك الدراهم اللي يعمر بهم الخزينه العامه يكمل يخلص لي زومبلويي لي فونكسيونير. عندنا اكثر من مليون on a plus de 200 on a plus de 2 millions 200 000 fonctionnaires et on a plus de 3,2 millions de retraités. Donc on a un énorme, l'état algérien عنده énormément de déficit، عنده عجز كبير، عنده عجز كبير. نعطيكم ان اكزومبل كونكري باش تفهموا علاش يدير النظام الجزائري الخبز تاعو، يعني كابابل يخلي شعبه في الميزيريه وفي الفقر، باش غير هو يقعد غير هو حاكم لي كوموند، حاكم الكرسي وحاكم البوفوار. كي طيح من قيمه الدينار، راني فهمتكم واش يديروا به، يفا ديفالوي لا موني، il va déprécier ou la dévaluer. On parle de dévaluation ou de dépréciation. قيمه تاع الدينار تاع كومبلي، الدينار اللي ما يسواش. انا قلت لكم بلي من 2014 2019 قريب 40%، من 2019 حتى 2021 راح يكون بين 10 ل 20%. معناتها ميم با 10 سنين الدينار راح يسقط اكثر من 60 ل 50%. هو كي يطيح الدينار بارابور الدولار ولا لورو يعمر الخزينه تاعو، il fait croire aux gens qu'il gagne de l'argent, et avec cet argent il va essayer de payer les salaires des fonctionnaires ou les retraités. La caisse nationale des retraites elle est complètement en faillite, elle est en faillite. On a besoin chaque année de l'équivalent de 7 milliards de dollars pour payer les pensions des 3,2 millions de retraités algériens. 7 milliards de dollars en tout et pour que le régime algérien puisse financer les salaires, financer les équipements du pays, le fonctionnement, et pour qu'il ne puisse pas être soi-disant en faillite, il a besoin en 2020 de mobiliser 21 milliards de dollars, l'équivalent, je parle l'équivalent de 21 milliards de dollars. احنا نتكلموا بالدولار لانه المعايير الدوليه سي لي نورم انترناسيونال، هو بيان سور يصرف بالدينار. هادو لي 21 هادو ليكيفالون تاع 21 مليار دو دولار منين يجيبهم؟ اما يروح لي ريزيرف دو شونج، يعني الشحيحه تاعنا عندنا لي ريزيرف دو شونج يدي منهم اون بارتي. ونعطيكم معلومه باللي في 2020 لي ريزيرف دو شونج تاعنا من 70 يهبطوا ل 50 مليار دولار. وكما كنت نحكي لكم في ليميسيون اللي فاتت، من 2021 ولا 2022 المروك يولي عنده لي ريزيرف دو شونج تاعو خير من لي ريزيرف دو شونج تاع الجيري. سبحان الله، حنا اللي كنا نضحكوا على المراركه، لي ماروك اللي عندهم ابل 24 مليار دولار حيكونوا مرفهين اكثر منا في 2021 ولا 2022. دونك النظام الجزائري يدي اون بارتي من لي ريزيرف دو شونج، اون اوتر بارتي يديرها بلا ديفالواسيون، يطلع من قيمه الدينار باش سوا ديزون الدينار يزيد يدخل له اكثر في الخزينه تاعو، وبالدينار هذاك اللي يطلع له بصح الدينار قيمته هابط يخلص لي زالجيريان. والجزائريين مساكن لي صالير تاعهم يطيحوا، الشهريه تولي ما عندهاش مستوى. وكي دير هذا الميكانيزم كي تنقص من قيمه لاموني تاعك من قيمه الدينار تاعك، واش يصرى؟ سكون ابل ليبر انفلاسيون. Les prix de la consommation, les prix de produits de large consommation vont augmenter terriblement. Le batata zid, le khobz zid, le halib zid. Bon, le halib ou le khobz ils sont subventionnés par l'État, mais les autres produits ils zidou. علاش يزيدوا؟ parce que les salaires تاع الناس القدره الاشترائيه تاع المواطن تحبط، دونك الدراهم ما يكفيوش باش يشري، دونك القيمه تاع لي برودوي كي سون والاسعار تاع لي برودوي لما يتباعوا يزيدوا يطلعوا. هذه ليبر انفلاسيون فا كوزي كوا؟ لي زونتربريز ما يقدروش يوليو يخلصوا بزاف باسكو ليكونومي تنقص، دونك يورا بلوس دو شوماج، بلوس دو ميزير سوسيال، بلوس دو بوفرتي، plus d'exclusion, et les Algériens ils ne peuvent même pas acheter un logement ou la cotiser pour acheter une voiture, ils pourront à peine acheter du pain et du lait. Yani on est en train, le régime algérien, le pouvoir, il est en train de sacrifier le portefeuille des Algériens, il est en train de sacrifier le pouvoir d'achat des Algériens, il est en train de sacrifier, il est en train d'offrir les Algériens à la pauvreté, à la misère, juste pour qu'ils puissent rester encore aux commandes et qu'ils puissent commander le pays comme ils veulent. Comme Arqam Rasmiya, les spécialistes, les économistes, ils peuvent les vérifier. Entre 1986 et 1990,
لا ديفالواسيون تاع الدينار فاتت 153%. معناتها قيمه الدينار طاحت ب 153%. قيمه الدينار بين 1986 1990. كي طاح الدينار واش صرا هذاك الوقت؟ علاش هضركم على لا بيريود هذه؟ صراو لي زيفينمون تاع اكتوبر 88. ولي زيفينمون تاع اكتوبر 88 واش جابوا لو بلوراليزم بوليتيك اللي لحق 90. نقولوا معليش، نقولوا ريزولتا ايتي بوزيتيف. هذه بين 1986 1990. بصح انت كي دير تعدديه الاحزاب سمحوا لي، وكدير ديمقراطيه وكدير انتخابات بكل شفافيه، وعندك اون بوبولاسيون مسكينه عايشه في الفقر، البورتفاي تاعها جيبها مثقوب، البورتفاي ما يسوى والو، الدراهم ما كاش، يعني من راح يفوتي؟ راح يفوتوا على لي زيكستريميست. انسان عايش في الفقر مسكين وعايش بالميزيريا اللي يجي يدير الوعود كاذبه يامن به. Celui qui fait des... la démocratie ne s'exerce pas de la même manière dans l'aisance que dans la pauvreté. La démocratie ne s'exerce pas de la même manière quand tu as des droits sociaux qui sont garantis, quand tu peux vivre dignement, que lorsque tu vis dans un gourbi, tu n'as pas de logement, et que tu ne peux pas manger à ta faim, et que tu ne peux pas élever tes enfants dans la dignité. On va aller voter pour les extrémistes. Donc c'est pour ça qu'en 1991, il y a eu la victoire des islamistes bufistes qui s'explique par des conditions socio-économiques catastrophiques. Les conditions socio-économiques ont été provoquées en partie, pas que, mais en partie, par la chute de la valeur du dinar, la chute du portefeuille et la chute du pouvoir d'achat des Algériens. Et donc la détérioration du niveau de vie et la mauvaise qualité de vie et les conditions de vie des Algériens. Et bien, je vous entre 1900, la valeur du dinar, entre 1986 et 2002, le dinar طاح ب 1558%. La valeur du dinar a chuté de 1558% entre 1986 et 2002. 1558%. Yani le dinar s'est effondré complètement. C'est une monnaie de monopoly. On appelle ça une monnaie de singe. Monnaie de singe, يعني une monnaie qui n'a aucune valeur économique. Ou les Algériens معايشين، باش راهم عايشين؟ تقولوا لي معايشين باسكو عندنا لي سوبفونسيون سوسيال، بصح لي سوبفونسيون سوسيال يعني الخبز ما نخلصوش بقيمتها الحقيقيه، الفارينه ماشي نخلصوا بقيمتها الحقيقيه، الزيت ماشي نخلصوها بقيمتها التجاريه الحقيقيه. بزاف حوايج في الجزائر ماناش بالحليب كيف ماناش نخلصوا بالقيمه الحقيقيه. شكون اللي يخلص هذا البودجي تاع الدوله qui établit pratiquement à presque 30 milliards de dollars de subventions directes et indirectes. Mais donc le pétrole qui نقص والدينار طاح وما عندكش اون اكتيفيتي ايكونوميك وانت كنظام ما خلقت حتى مناصب شغل، ما درت استثمارات اجنبيه، tu n'as pas ramené des investissements étrangers. Comment tu vas continuer à financer les subventions sociales? À l'endettement extérieur, tu vas t'endetter pour financer le lait, le pain, etc. Donc tu vas brader ta souveraineté, parce que tu ne pourras pas rembourser, puisque le lait et le pain que nous mangeons ne permet pas de produire de la richesse et de rembourser nos dettes. C'est un cercle hyper dangereux. وبالقرارات الحالية اللي دارها النظام الجزائري وزاد طيح من قيمة الدينار، au lieu de créer une nouvelle monnaie, il fallait qu'on crée une nouvelle monnaie, un nouveau dinar, et on repart à zéro avec une nouvelle économie, avec une nouvelle gouvernance, avec un nouveau gouvernement, pas celui de Bedoui, avec un nouveau système de gouvernance. Donc نظام جديد باش نسلكوا البلاد. رانا داخلين في المعمعة ورانا داخلين في واحد المصيبة كبيرة، وملايين من الجزائريين راح يكونوا في الفقر، حيكونوا في الشوماج، حيكونوا في الميزيريا. هاو الحقائق، الارقام الحقيقية اللي النظام ما يتكلمش عليهم، اللي النظام ما يقولهمش. Et c'est ça la vérité que le régime algérien est en train de cacher en faisant de fausses promesses. Fausse promesse, exemple, l'importation des voitures de moins de 3 ans est un mécanisme qui n'a aucun sens économiquement. أكبر أكذوبة راح يديرها النظام هو الطوموبيلات تاع moins de 3 ans. علاش قال لك؟ واش يقولوا رسميا؟ يقولوا رسميا باللي حنا درنا ما حبينا باللي غير لي سيتويان الجيريان يروحوا يمبورتيو parce que ما حبيناش que les concessionnaires, parce que les concessionnaires ne vont pas importer les voitures de moins de 3 ans pour qu'il n'y ait pas de surfacturation. Parce que زمان كان عندنا 2012 par exemple، باش تفهموا مليح الجزائريين، 2012 2011 كان عندنا une facture de 7 milliards de dollars d'importation de véhicules. On était le premier pays africain qui dépense le plus d'argent pour acheter des voitures. Mais réellement les 7 milliards de dollars, ce n'est pas une véritable facture, ce n'est pas une facture réelle. Alors, c'est de la surfacturation. Les 7 milliards de dollars, il y a au moins 2 à 3, voire même 4 milliards de dollars de surfacturation. Il y a les concessionnaires qui nous surfacturent, qui nous يضخموا فاتورة تاع الطوموبيلات اللي كانوا يجيبوهم من l'Europe.
ولا ملازي باش يهربوا الدوفيز اللي خلاص في هونغ كونغ في موناكو اللي يشروا لي زابارتمون في نيوي سور سين ولا يشروا خاص في البنما اكسيتيرا كوم تو لي سكوندال كو نوزافون ريفيلي سور الجيري. هاد المره هذه قال لك النظام قال لك باش الناس ما يترافيكيوش دوفيز نخلوا غير المواطن البسيط هو اللي يروح يشري طوموبيل عنده الحق كل 3 سنين يجيب طوموبيل عندها موان دو 3 زون. اي بور سو فير واش لازم يدير يحل كونت بونكير بالدوفيز في البنكه. حبيت نسقسيك يا خويا النظام الجزائري يا حكام الجزائر هذا القرار ما عنده حتى عقل ما عنده حتى عقلانيه. Il n'a aucune rationalité. Pourquoi? D'abord les voitures de moins de 3 ans coûtent aussi cher que les voitures neuves en Europe. طوموبيل اللي في عمرها تحت 3 سنين كيما طوموبيل جديده ما عندها حتى ديفيرونس. اليوم تروحوا لفرنسا ولا المانيا تشوفوا غولف تخرج من لوزين ولا غولف عندها موان 3 ans لا ديفيرونس elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme. En plus الديفيز هذا الجزائري يحطوا في البنكه منين يجيبوا من سكوار والديفيز هذا اللي يجيبوه من سكوار منين راح يجيبوا راح يشري دوك يمشي بالدينار والدينار راهو يطيح الدينار دوك راهو غير يطيح غير طيحوا في قيمه الدينار. غدوه ان شاء الله لورو 1 euro va dépasser 220 voire même 230 من la fin 2021 ou le début 2021 يلحق même 250 la politique actuelle du gouvernement et l'instabilité actuelle politique de l'Algérie avec un régime qui ne veut pas partir et qui mène le pays vers l'instabilité. الدينار طاح نروح نشري دوفيز في السكوار يسقام لي غالي نروح نحطونا في البنكه باش من بعد نروح نشري طوموبيل مون 3 زون لي غاليه وانا تقول لي ما نقدرش نسوي فاكتوري. كاسكي اونباش انا الجيريان نروح نجيب لك فاتوره تاع غولف تسوى 9000 اورو انا نديكلاريها 18000 اورو. شكون حي كونترولي؟ لا بونك نو با كونترولي لازم الديوانه فام كونترولي. اسكو الديوانه في الجزائر تقدر تكونترولي؟ الديوانه الجزائريه نا با كونترولي دي كونتونور دي كونتونور وين تدخل غير بالميكرو اورديناتور تشوف بلي لو بري ني با لو ميم. دي كونتونور داروا فيهم الحجر وتقاتشر متقوبين نا با كونترولي. الديوانه الجزائريه ما قدرش تكونتروليهم. كيفاش با كونترولي بلوزيور الجيريان ولا ان سامبل الجيريان راح يشري طوموبيل ب 18000 اورو قيمتها 9000 اورو ويهرب 9000 اورو اون بلوس ويكيبيريها عند السيد الكونسيسيونير اللي يبيع له ولا لو كاراجيست هنا فرونسي ولا الماني يبيع له يتفاهم معاه يعاود يدي عليه 4000 ولا 5000 اورو. Ça n'a aucun sens. Ça n'a تحبوا si vous voulez réellement lutter contre la surfacturation et le transfert illicite de devises, il fallait libérer complètement l'importation des véhicules. Il fallait laisser les Algériens importer des voitures de moins de 5 ans, de moins de 10 ans. واش دخلك خليني نامبورتي même voiture تاع moins de 10 ans. ما تسواش غاليه. وليما نروح نشري انا طوموبيل 9000 اورو خليني نشري طوموبيل 1500 اورو. القيمه تاع الطوموبيل تاع 1500 اورو ما نقدرش نسير فاكتوري فيها بزاف. تفيق لي كي نجيب لك انا طوموبيل عندها موان 10 قيمتها 2000 اورو تدخل انت سور لي سيت فرونسي ولا لي سيت المان تلقاها ب 2000 اورو. كي نجيب لك انا اون فاكتور بلي تقول لي شريتها ب 10000 اورو تحبسني وتحاسبني تقول انت كذبت ضخمت الفواتير tu as gonflé la facture. Mais en plus, les voitures à moins de 10 ans, mais l'Europe, les voitures de moins de 10 ans, elles sont solides, elles sont correctes, etc. Ce n'est pas le kilométrage, le kilométrage qui compte, ou la valeur, ou l'année de la voiture qui compte, c'est le contrôle technique. On exige, un automobile moins de 10 ans ou moins de 5 ans dans l'Algérie, exige-moi juste le contrôle technique. Il ne me fait aucun problème. Nous avons un contrôle technique en Algérie, nous avons un contrôle technique en Europe, contrôle technique en Algérie. On dit que mais il y a un danger pour la circulation, mais il y a un danger pour les Algériens, un danger de sécurité, d'accident, etc. sur la voie publique. Elle est conforme aux normes de sécurité. Le marché européen, ils ont leurs règles, ils ont leur fonctionnement. Et s'ils laissent des voitures de moins de 10 ans circuler, ils ne sont pas fous. Tout est dans le contrôle technique. Donc ندخل طوموبيل اللي نحبها بالقيمه عقلانيه انا الجيريان وروح l'Algérien يقدر يشري طوموبيل ب 10000 euros. On n'a pas résolu le problème. Mais les Algériens peuvent acheter une voiture à 2000 ولا à 1500 euros ويدخلها الجزائر وتكون بالقيمه على حساب القدره الاشترائيه تاعو. وهنا trafic de devises tu peux le contrôler parce que tu peux contrôler les prix et tu peux vérifier les factures. Mais النظام الجزائري ما يخممش هكذا. واش حاب يخمم. Il n'a jamais voulu réfléchir. Le régime algérien veut la paix sociale, et il veut trafiquer les chiffres, trafiquer les bilans pour demeurer au pouvoir et pour plonger. Et puis il est prêt même à sacrifier une grande partie des Algériens en les jetant dans la pauvreté et en les jetant dans la misère sociale. En les balançant dans la misère sociale. C'était l'émission que je voulais vous faire aujourd'hui. C'était l'épreuve que nous voulions vous fournir aujourd'hui. Et nous espérons que nous avons réussi à vous éclairer à long terme sur les sujets, les détenus politiques, les mouches électroniques et le portefeuille des Algériens qui est en grand danger. On vous donne rendez-vous, chères lectrices et lecteurs d'Algérie Part, dans les prochains lives Tawana.
وحنا كوم دابتيد تخاطي خواتاتي ما عندنا حتى مشكل. حنا ما نشخصوش ونبني با لا بور بيرسوناليزي نسبوا الناس ولا ما باليش. حنا همنا الوحيد هو لانتيغي جينيرال، هو المنفعه العامه، هو انه الراي العام الجزائري يكون فاهم ما يطيحش في لي مانيبيولاسيون، هو انها بلادنا تتزقم وتولي ان بي ديفلوبي كوم بوكو دو بي اترافير لو موند. يعطيكم الصحه خواتي خواتاتي. جو فو ريميرسي énormément ونعطيكم رونديفو dans nos prochains lives. Suivez-nous, partagez, commentez. Vive la liberté d'expression, vive l'échange, vive le débat, vive la démocratie.